Merci beaucoup. Merci tena sana. Mina wazia kila kitu iko bien. Kila kitu iko mzuri na mimi naendelea kushukuru sana vraiment. Batu yote wenyewe walikuwa biko nanichunga. Kaka Enoke utafika saa ngapi? Franchement niko déjà mu studio, je pina ni ba décevoir ama ni ba conseil non. La différence kize ka retard moi kidogo kenye kalikuwa kama gileta main. Donc usentir que kila kitu iko bien. Usentir vraiment que vitu tena biko mzuri. Badadechi ya bie bakaka na ba mama ba papa vile. Salamu zangu zibafikie kunye wote wenye mnakuwa mko naniandikia ma message na kuniambia kaka Enoke vraiment tunakuwa tunakuchunga so. Iko kipindi ya mashauri, kipindi ya kosei, kipindi yenye tunawekera kama ide zote kudado kwa papa, kwa kaka tutakusaidia bila shaka yoyote. Na mina yua mwemisio ya jana mchana niliacha ma message mingi na sikuweza kusatisfy kila mtu mwenye alituma message yake ama ule mtu mwenye alipenda iti. Na nikaba promettre que franchement mwemisio ya leo mardi mchana ndajikaza nisaidie kila mtu mwenye cette fois-ci alikuwa ka vile na ulizo. Na jana tulikuwa na temi ya bienye franchement mulifurahia na muliniremercier sana kusema kaka Enoke vraiment Mungu endelee kubariki sana. Na mie sitakatala kubashukuru paske mushaka nikubalia juste mpoke mafundisho yenye mimi nabafundishaka mchana na busiku. C'est pourquoi salamu zangu zibafikie kunye bote wenye umekuwa en direct, umekuwa branché na ni wakati bora yenye tunaweza mbiana si kwa sie. Donc unaambia rafiki yako kiafungule 93.5. Itakuwa kichwa maana sana. Badada ya bien bakaka yetu s'il vous plaît. Haiko wakati ya kusumbuana, ni wakati ya mafundisho. Tupime ongozana tena mzuri. Mimi nasalimia batu yote wenye biko makazi kwa hiyo wakati. Bote wenye biko nakula je dis bon appétit. Bote wenye biko makazi je dis bon travail. Batu yote wenye biko safari. Vraiment safari njema. Et bon voyage. Mina salimia vraiment batu yote benye bananitumia ka message mbele ya wakati na kusema kaka Enoke franchement tuko na kuchunga na hamu. Ni kitu ya maana sana. Na ukaandika message usikatale andika ku programme zetu zenye ziko. Cette fois-ci unayua. Na niko nabambia lazima idate kwanza ya nyanje bana makichwa nu bien. Yanje bana mu makichwa bien na makinyo mzuri. Tunapenda kila mtu afike kwa ile mkutano wa Shabana mateme sa recitation. Na tupendi kila mtu mwenye atafika kwa ile seminaire atoke mule gisi alingia mu franchement non. Atupendi ile. Tunapenda tutimize mafikiri ya kila mtu ama problemi ya kila mtu kuhusu hii date yenye tushabatarishia. C'est pourquoi baradechu ya bien ba papa ba kaka ni wakati bora yenye tunaweza ongozana tena mzuri ku probleme zenye zikuendelea kutusumbua ma relation zetu vile na maisha itakuwa kichwa maana. Alors iko kipindi ya mafundisho inaweza kuwa ni mara ya kwanza hauya nifataka, ni kipindi ya mafundisho, kipindi ya conseil planète des amoureux. Alors merci beaucoup, ma message nous ziko nafika na kunihakikishia kusema kaka Enoke mie déjà niko scotché. Merci beaucoup. Et j'espère bien que imekuwa 10h au moins 32 minutes. 10h32 minutes. Na mina wazia ke ulipitia quelques minutes. C'est pourquoi tutaendelea kujiexcuser kwa ile retard kidogo nilikuwa imeingia. Karibu kaka Enoke, hapa ni Joel Pahoho. Oh, merci beaucoup papa Joel. Mimi nashukuru sana. Anasema bonjour kaka Enoke, niko nakufuata tena mzuri hapa ni Winnie Pakindia. Merci. Anasema bonjour kaka Enoke, Mungu akubariki sana. Unanitoshaka kugiza, merci beaucoup. Na vile Mungu akubariki. Yeye anasema bonjour kaka Enoke, emission haitapita kwe, tuko na kungoya ni Kamamba. Merci beaucoup. Kamamba déjà tuko mu studio. Donc ujisentir que franchement kila kitu kiko bien. Anasema kaka Enoke ni kwa kufuata mzuri sana. Cette fois-ci usome message yangu, niko na problem. Ronda saidia kila mtu. Anasema bonjour kaka Enoke, ni kwa kufuata 5 sur 5
Vraiment unaningiaka sana, uishi milele. Mungu akuongezee siku tena. Unatufundishaka ya muhimu sana. Mie Sami Kivino Mukingo de Mandro. Merci beaucoup. Batu wa Mandro. Malgré si afika kayo mena wasalimia. Anasema habari ya kulamuka kule kaka Enoke, Bwana akubariki tena, nimekuwa branché. Merci beaucoup. Na vile Mungu akubariki sana zaidi. Anasema bonjour kakangu Enoke, niko nakufuata mzuri, bajimi na kupendaka sana juu unanisaidiaka kubitu mingi, mie mena bakofa. Anasema bonjour, usizani na kuatakar. Vraiment message mimi nasoma, mimi nashindwa kuisoma. Anasema bonjour ya Enoke le 5, sikosi toujours dans la vie. Oh merci. Donc ile message tu ndio nilikuwa na chunga. Wakati yenye mtu anaandika message vile, franchement mimi nafuata furahia. Anasema soma SMS zetu ni Wivine kutoka hoho. Wivine cette fois-ci ndasoma kila message na mimi napenda nisaidie kila mtu. Anasema bonjour kaka Enoke, karibu sana, tuko na kufata koseye ya jana ili nijengaka sana. Hapa niklete toka komanda, batu ya komanda, tunabasalimia sana. Batu yote wenye wanatufuata mbali, Ngwalu, Kasenyi, Mambasa. Franchement, salamu zetu zibafikie. Bonjour vraiment, karibu na taka urudilie kenye uliongea jana. Buchurdino Asley l'homme de l'Est. Ngakwe, ule ndio jina lako. Merci beaucoup. Sogope nda kurapele tu kidogo tu. Bonjour kaka Enoke, ni kwa kufuata 5 sur 5, ni Neema toka Shari. Da nene, cette fois-ci vitu viko bien. Donc mujipange tena mzuri. Ya leo tena tufuatani bien. Ni kaka Enoke mwenye kunafuata kwa hiyo wakati, na ni kipindi ya mashauri, kipindi ya Conseil Planète des Amoureux. Na niko en direct kwa Radio Communautaire Maendeleo 93.5. Itakuwa ya maana unapima handikia rafiki yako message. Donc unamwandikia tuka message. Parce que ba mingi waliwaza kama sitafika, mais déjà niko mu studio. Alors niko niliomba msamaha vraiment kukale karetare mwa kidogo kenye kalikuwa kameingia. Mais j'espère bien que kila kitu kiko mzuri. Siwezi pena ni ba décevoir, au moins ni wakishe tu jangfa kila kitu ende bien. C'est pourquoi ukaandikia rafiki yako message ataba 2 3 utakume nisaidia, utakume msaidia na utakume jisaidia wewe mwenyewe, parce que Mungu atakubariki. Donc ni deni bitu biko bien. Merci beaucoup, ma message yenu vraiment iko za trop. C'est pourquoi mtanisamee sana juu ya kuganya wakati ni rappeler vya jana tu kidogo, na niko napitia ku thème du jour, kila kitu na iko nakuwa bien. C'est pourquoi inaweza kuko nanifata, sina kitu yenyewe mimi naweza kuremercier, mais Mungu aendelee kukubariki sana sana ta. Bon, kawaida ya kipindi ava tuanze kipindi vile ava tu démarrer vingine, mnajua kawaida ya kipindi tu ni maombi ile tu. Donc il faut kila kitu inaanza tu na maombi, inakuwa kanjia maana. Teknisia tuombe Mungu tuanze kipindi. Asante tena sana Mwenyezi Mungu akuni mwema. Tazama tena tuko mbele yako kusudi tuanze kipindi ya mafundisho. Ni kwa mapenzi yako, si kwa mapenzi yetu. Bariki kila mmoja ambao amekuwa brasha, amekuwa en direct kwa radio kwa wakati. Maneno machache 2 3 ambayo tutaongea hapa mchana leo, uweze kumsaidia kiroho, kimwili, kiafya, kiakili ya Mwenyezi Mungu. Na programu zote ambazo ziko mbele zetu tunazikabidhi mikononi mwako. Kwa programu ya seminaire le 5, tunaalika presence yako mkila kitu na kwa kila jambo. Kila mtu ambaye ajitahidi kusudi afike kwa mkutano, patia afya nzuri na sande nzuri. Programu ifike na narizika na kila kitu ambao ulimpatia Bwana. Hatuna mengi ya kukupa, lakini acha basi tu tuendelee kombo machache kupitia ni mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Voilà, merci beaucoup tena, mimi naendelea kushukuru kila kitu kiko bien. Na niko naye DJ banamuita Joel Kas mwenyewe unaniweka ngani. Jumunifate bie pale kunyumba, na mimi nawazia ke bitu biko mzuri. Na ni wakati bora yenye tunaweza ongozana tena polepole
mchana ya leo. C'est pourquoi kitu ya kwanza yenye mimi naweza kurapele kwa va nianze emission, nilipenda juste nikukumbushe kuhusu programu zenye ziko ku table yetu na zenye tuko naendelea kubakumbusha chaque jour. Ya kwanza iko programu ya seminar. Programu ya seminar. Na ile seminar itakuwa le 5 janvier. Le 5 janvier. Cette fois-ci tunaanza batayarisha na tunajua pourquoi tunabatayarisha. Parce que tunapenda hii date vile vile teme zenye tushabatarishia kwanza ikuwe sa recitation na kila kitu yenye unaweza waza lazima umwe tu le 5 janvier njoo yenye unapaswa ongea. C'est pourquoi tuko najikaza tuwakumbushe kila mara na kila wakati, haiko kubadiranjia hapana. Inaweza kuwa pengine wewe ushayua ile date, ushayua matem, ushayua wakati, ushayua kwenye tutakuwaka, me mwingine mtu hayasikia. Mimi napaswa rapele ule mtu mwenye ni mara ya kwanza haya tufataka. Alors parce que alitufata na vyenye tumeongea pengine tunaweza murapele kuhusu ile date na tunaweza kumsaidia gisi wetu likusaidia vile. C'est pourquoi tunajikazaka tubakumbushe umwe kila wakati mkuna mnayua ile date. Tuko na kubwa ya seminaire. Na ile seminaire itakuwa le 5 janvier. Le 5 janvier. Na mina va promettre que mabia bientôt zitakuwa disponible. Parce que tutasalaka fika tena hapa kwa radio juu ya emission itakuwa ka dimanche. Donc mu emission magharibi ya dimanche bia zitakuwa zishakuwa disponible. Donc il faut mena kutayarisha parce que kwa mingi wenye biko na nisumbua sana kuhusu mabie. C'est pourquoi mimi na wapa promesse lazima tu mimi naitimiza kukila mtu mwenye ko besoin ya bie. Kila mtu yeyote mwenye ko besoin ya polo ahakikishe ke dimanche bie na mapolo zitakuwa zimekuwa disponible. Donc il faut najitarisha bien. Zitakuwa zimekuwa disponible i dimanche à kesho parce que leo tuko mardi je passe. Alors i dimanche à kesho bie zitakuwa zimekuwa disponible, donc ujipange bien na ujikute kila kitu iko mzuri sana ta. C'est pourquoi inaweza kuko na nifata rendez-vous à Niparati le 5 janvier. Ile ni seminaire ya mibaraka parce que ni ya kufungula mwaka, ni seminaire ya mibaraka. Lazima ile siku upime sacrifier kwa journée muzima juu tushine nawe ile siku. C'est vrai tunajua ke kusoma kanisa ni ya kila siku, mareunion zinakuwa za kila siku, mais seminaire ya mafundisho ikakuwa au moins juu tuonani macho kwa macho kumwaka une fois soit 2 fois, haizi kuwa 3 fois hapana, parce que tunapendaka tuanze batarisha mzuri. Alors wakati yenye umesikia kuhusu hii programu ya seminaire, pardon, jikaze ile siku tushinde na weye limoya. Itakuwa dimanche ya le 5 janvier. Na ile seminaire itakuwa pa kwa espace hewa bora. Hewa bora inapatikana pa ku quartier ya Hoho. Hewa bora inapatikana pa ku quartier ya Hoho. Unabana tu taksimene useme ya kufikishe kwa espace hewa bora. Hewa bora inapatikana ku quartier ya Hoho. Franchement bataksimene yote wanayua pale. Na ujikaze pardon. Ile mkutano usikoseye, usipime ikoseye. Ni seminaire ya kufungula mwaka, ni seminaire yenye franchement mimi napenda ikuwe fundisho kwa kila mtu. Donc usipate hata mtu mwenye na kufaire desi juu ya mafundisho. Pardon. Donc usipime hata. Ndio maana kama unajua lengo ya mafundisho, kama unajua objectif ya mafundisho, s'il vous plaît, mimi nalaga ku presence yako le 5 janvier. Le 5 janvier. Na ile seminaire donc tumebatarishia mateme zenye bwana, kumbe unajikuta leze kwenye unaikala unasentir kia kumbe mafundisho iko. Donc unasentir. Na ni mkutano wenye ko difference, donc kutakuwa difference ya mingi sana. Kuma seminaire zote zenye tushakuletea hapa Kubunia, c'est vrai umefuata mafundisho ma seminaire mais
Mimi napenda ile siku ni kumondre combien de fois que akumbe masiku za mingi unakuwa kwa confusion, unakuwa kwa confusion ya bitu mingi. C'est pourquoi kama kunanifata hakikisha limoya na mie ki rendez-vous ya le 5 janvier, tutaonana macho kwa macho, tutasavure limoya, tutafundishana bien, na ile seminaire itaanzaka na 9h juste paka 17h juste, 9h juste. Donc 9h juste teme ya kwanza inaanja 9h juste kabisa, kumbe na ushaifika na ushaikala ile siku. Cette fois-ci sipendi place zisheku mtu, sipendi ile siku mtu anisumbue, oh nilifika retard nitafutie kiti, sipendi. Je me souviens tulikuwa kana seminaire le 30 janvier et le 30 ilikuwa kama mwezi wa 6, tulifika kwa moins plus de 1000 quelques. Cette fois-ci tunapenda ya le 5 janvier ikuwe tena ikuwe double triple hata, donc tunapenda tubaone kwa wingi. Na ile le 30 ilikuwa ka fete, ba mingi balisema tuko kuma renew, oh tuko kuma concert, oh tuko apien, lor ba mingi bakupata wakati. Ndio maana cette fois-ci ile siku tumebatarishia date yenye haitakuwa ka fete. Ile siku tumeitarisha tu juste ya seminaire. Ile siku ya le 5 tumeitayarisha tu juste juu ya mafundisho. Mimi nawazia tuko nafatana bia. Kukila mtu mwenye iko nanifata ahakikishe limwa na mie ke franchement rendez-vous ya le 5 janvier tutaonana macho kwa macho. Itakuwa semaine ya kwanza ku janvier. Donc ni hapa sasa. Deke tu mwezi wa 12 naisha pa tunaingia mu janvier na le 5. Haiko mbali les amis. Ni hapa sasa. Na mimi nawazia tuko deja kwa 10. Tuko kwa mwezi wa 10 na ile siku mule 5 janvier tuonane lazima macho kwa macho. Itakuwa kitu ya maana. C'est pourquoi tumebatarishia teme za bie za butamu. Teme ya kwanza ya hii seminaire nasema namna ya kuepuka jaribu. Namna ya kuepuka jaribu. Badada mingi biko kule leo wamejaribiwa na wamejaribika. Donc unajaribiwa tena unakuwa jaribu kwa mwingine mtu. Kama leo tunabaletea hii mkutano ni juu tuko na lengo. Na kama tunabaletea hii teme ni juu tuko na lengo. Na ni teme yenye inabeba mkutano yote. Donc il faut najipanga bien parce que ni teme yenye inabeba mkutano yote. Na njoo inabeba teme zote zenye zitakuwa pale mseminaire. Kama tunabaletea hii teme, lengo kubwa ama sababu kubwa yenye iliacha tunabaletea hii teme parce que kila kitu inakuwa kana sababu. Na mimi nabambiaka wakati yenye unaenda ku seminaire ya mtu, sote wakati unasikia seminaire iko angaliaka kitu ya maana ni teme. Parce que unaendiaka pale juu ya teme. Alors unaangalia teme kweli kama zina kuinteresse njoo unapaswa enda. Na hii teme inahusu kila mtu. Kama tulibaletea hii teme na kama tuliandika mkitabu, ni kusema sababu ya kuandika kitabu na sababu ya kubaletea hii teme. Ya kwanza ni kujua kuepuka kwanza jaribu. Unajua kuepuka jaribu. Paske ba mingi banashindwa kuepuka kule majaribu. Na kuko wakati nye jaribu sha kufikia, hakukuwa na jatandre ke chineza kufikia maisha mechi na kuya kufikia mtu kuyu. Badada mingi aneza ishi na mwanaume, anamuprometre kia tamuwaka. Mtu akishaka matana na wewe, sasa akishafana na wewe mapenzi, anakudesevoir. Leo anakuita mwenda mazimu, leo anakuita moimbo. Donc ni vitu yenyewe nakwazaka surtout sana banamuke. C'est pourquoi tukuwake na jisaidia. Wakati yenye tunaishi na watu, il faut unajua kama ule mtu anakupenda, sote kama iko na kukulia muda bure. Kujua kuepuka jaribu mu maisha, na utona ki maisha yako itakuwa na amani vile na raha. Kitu ya pili, kuelewa jaribu ni nini na imani ni nini. Lazima unaelewa imani. Que signifie imani na jaribu ni nini? C'est vrai kuchongea mkinywa ni teki. Mais lakini kujitimiza na kuchiua inakuwa ka difficile. Leo mimi napenda ile siku niwaoneshe kujitimiza na kuchiua mzuri.
tusiendeleake kukuwa na kuwa tu mkofizio ya maisha. Jaribu ni kitu yenyewe za maliza na maisha yako. Jaribu ni kitu yenyewe za maliza na monde mzima. C'est pourquoi tukuwake na jikaza kuepuka jaribu jupate raha ya maisha na bibi yako sote na bwanako. Kuelewa jaribu ni nini na imani ni nini. Kitu ya tatu, kuepuka kuwa jaribu kwa wengine. Vamingi sigisi nilikwambia kwa mwanzo niseme vamingi vamejaribika. Donc unakuwa jaribu kwa mwingine mtu. Imagine hata wewe peke. Dadangu, acha nikwambie kiukweli. Leo tu kama wewe njoo unakuwa jaribu kwa wengine watu, ilifuna jiombea. Unaona mtu tu anakuja kuita mjaribu. Oro wakikuita mjaribu na wamekutukana, please donc au carré. Gisiminiza ongea. Donc uko pepo au carré, uko majaribu. Leo biko na chinja watu, iko majaribu tu iko nafika. Leo MRDC, wamingi wanapendaka waombe biishe me problem. Haiko emission politique mais ni emission mafundisho. Kuepuka kuwa jaribu kwa wengine. Kitu ya ine, kujua namna gani jaribu inajitokezaka katika maisha ya mwanadamu. Kujua namna gani maisha inajitokezaka mu maisha ya mwanadamu, na mwanadamu ni wewe. Ilifuna kwa unajua ile kitu ke mwanadamu ni wewe. Alikuwa wakati yenye jaribu inakufikia, inajitokeza muvi, kuko namna gisi unaweza yua jaribu sasa inataka kufikia maisha. Donc unajua semile ni jaribu na unadevie njia. Hakuna mtu mwenye atapitaka munjia wanakuambia mbo pale mbele kuko napika masasi. Sote kuko na waka moto. Sote watu biko nafika pale mbele banakufa epula na una vase tu. Tout droit una vase. Hakuna mwenye atapendaka ile dezo. Mais unapaswa devier. Deviation ni wakati yenye una devier majaribu. Useme ile ni majaribu. Sote ni nani njoo mwenye anaweza itika anasikia kidonda. Unasikia kidonda ya mingi kumugulu. Unasikia kidonda kumkono ya bie. Alors ile kidonda wanaingiza motena kisu na huko naona. Nani njoo mwenye anaweza furahi? Mimi nawazia tu sabiko naingiza mkisu utalia sote tutalalamika. Na unaangalia kama unajisove na muna gani kisu isifike pale. Na kugusa na mkidonda hivi unapashwa alia. Paske kwanza ni kitu ni alama yenyiko pale kumuli yako inalumaka. Epula tena wanatia mkisu. Imagine. Nani njoo mwenye anaweza vumilia? Alors kuko namna gisi unaweza angalia useme ile ni jaribu iko nakuya. Unaangalia namna gisi unajidevie mwa ile jaribu. Iko sagisi wanasema wanakutobola mkisu. Unajidevie, unajisove. Sa jaribu nakuya unaangalia namna gisi ya kujisove. Uko naishi na mwanaume. Unaangalia useme mwanaume ni jaribu. Na sienda naye mbunyumba lazima nijisaidie, nijisove ni achane naye na inakuwa mzuri. Mepasipo ile badada. Hata nikwambie kweli, jaribu itaendelea katuku kutesa. Donc hii teme mimi napenda kila mtu mwenye kweli anayua valeur ya maisha yake. Mimi napenda nione presence yake mu seminaire ya le 5 janvier. Parce que ni teme yenyewe mimi napenda nikusomea pale maverse. Ni teme yenyewe mimi napenda franchement niombe kila mtu mwenye kuna lengo ya mafundisho. Bwana les amis, tuko nafuatana mzuri. Rendez-vous ya le 5 à ne pas rater. Teme ya pili. Teme ya pili tumebandalia kusema comment gérer l'amour à distance. Comment gérer l'amour à distance. Il faut naelewa ile teme. Ni teme ya français mais nda ku develop nda développer ile siku muswahili. Ni teme ya français mais nda développer ile siku muswahili. Comment gérer l'amour à distance. Wakaka mingi biko hapa kuboni waliachaka babibi yabo ku Nord Kivu. Waliacha babibi yabo mbali, leo biko natumikia hapa. Anapenda tokake hapa kubunia aendake muoa. Melakini jaribu kosaisha fika maisha unakuta na shaka olewa. Sote na shaka na mwingine anakudesevoir. Alors kuko namna gisi unaweza gérer l'amour à distance. Amour à distance, mtu mwenye mbali na weye utaweza kuishi naye namna gani? Mtu mwenye mbali kuweye utaweza kuishi naye namna gani? Na utafanya nini jua kupende tena zaidi?
utafanya namuna gani juu ule mtu mwenyiko mbali kuweye akupende tena zaidi. Vadada mingi unaweza koko na mwanaume iko mbali kuweye, pengine iko Kisangani, iko Manyanya kule, iko Maiziro asakenda tumika, anaweza kuwa niko na kutumia kila kitu yenye uko nayo bezwe, lakini hauyue wenye kunafanya kule, na hauyue kama iko fidele kuweye, sote kama saka bebesha kule wengine mimba hawezi yua. Alors hakuna kitu yenye na kwa zaka wakati yenye mwanaume anakupromettre kitu mzuri aseme atakuoaka epila anakuya kudecevoir, parce que ni ombi ya kila mtu vile ya kila mwanamke, presque banamuke mingi wengine wanakuwa kanaombia basafiri bayatima, mene ko naomba Mungu amunyang'anyie bwana. Tabia yako njoo unapaswa acha Mungu anakunyang'anyia bwana. Pasipo tabia mzuri unafanya suivi ku mtu mwenye unapenda, je t'assure Mungu hata kupaka bwana mwenye unalaka niko naye bezwe hautampataka. C'est pourquoi utayua namuna gani mtu mwenye kombali kuweye gisi anakupenda, soit gisi ashakuwa fidèle, kama atasema ushakuwa mulozi au moins. Donc tunapenda ile siku tuwa montre njo vitu vya mzuri, vitu ya mupya. Badada mingi wameteseka kwa deception. Badada mingi habikuwa leze leo maisha zao. Badada mingi bamikuwa benda mazimu juu ya mtu. Sote unajitundika juu ya mtu. C'est pourquoi bakaka mina bambiaka usitikake mwanamke ajitundike juu yako. Sote ateseke akuwe mwenda mazimu juu yako mujina yako, ni lana de plus maisha yako. Nikusema chenyuli fanyiziaka mwingine na unachipataka tu mbele. C'est pourquoi tukwake najikaza namna gizi tunaweza timiza wenye tunaweza promettre watu, tunampatia comme promesse na unajikaza unavitimiza, nzo maisha kukuwe mzuri. C'est pourquoi ile teme tuangalie namna gizi tukalake mzuri, jo kila mtu abadilike na apate na yue na kupata vile mtu mwenye anaweza mkulia muda amuyue mzuri, na apate mtu mwenye franchement wanaweza ongozana mzuri kimaisha, kiafya juu kuwe na sante niko bien, na wakati nyuko na imani pedicare kuwe na pedicare ya maisha. C'est pourquoi hii séminaire jikaze s'il vous plaît, ni mara ya kwanza kunifata hii séminaire usikosei, parce que ni mzuri sana na itakuwa le 5 janvier. Le 5 janvier itakuwa hapa kwa espace hewa bora. Donc mwezi wa 12 wakati yenye itaisha hapa tunaingia mu janvier. Seminaire deja inafika. Donc ni hapa sasa tu, haiko mbali hapana les amis. Ni hapa sasa haiko mbali. C'est pourquoi tujikaze ile siku tusaidiane kimawazo, kiakili, kiafya. Donc kila kitu ende mzuri na ende kwa nafasi yake. Alors na tuko na ganya wakati nina wazia ke umehakikisha ke ile siku hautakosea mkutano. Malgré ma message kuzengi, merci beaucoup. Kitu ya pili nyiko ku table yetu nilipenda nibajulishe vile vile kuhusu produits zenye ziko. Ya kwanza hawia nifataka, ataka mshaka nifata. Mina rappeler tout le mtu mwenye haya nifataka ataka mshaka bisikia, mina rappeler ule mtu mwenye akasikia. Ni kuhusu produits zenye tuko na batengenezea kuhusu sante ya mamuli zenu. Lazima nishabambia mina basaidia kimwili na kihakili. Donc kila kitu inakuwa bien, kimwili, kihakili. Juu kila kitu ende à l'aise. Ndio maana tuko na produit ya kwanza na iko savo. Bana itaka savo virginity. Na ile sabuni iko nasaidia juu ya mama na banamuki. Mama na banamuki. Ile sabuni ni yenu. Na ile sabuni ukairate vinakuona italio. Donc sitakaza mtu hapana. Hii sabuni ni ya ule mwenye kunao bezwe. Na inasaidia kubitu mingi, precisement kunyiba na muki. Ni yenu kwanza. Iko sabuni yenye inasaidia kubale ba mama na badada mwenye kuna probleme hasikia kibutamu ya tendo la ndoa. Donc uko na ile probleme hausikia kibutamu ya tendo la ndoa. Kuko banamuke na ba mama benye make jua kamatani anakuwa kapale jua faire satisfaire bwanake bilaisha pale. Mimi niko nasikia maumivu. Donc na ile haiko mapenzi, ni kujite sabure, ni violence. Gisi tunaweza bambia. Ile sabuni ukaitumia itakusaidia vraiment, unanja sikia bien lengi aloketu mzuri.
Ile sabuni itasaidia vile vile. Kitu ya pili, kule mwenye kuna probleme siku zake za mwezi zinabadilikaka. Donc uko na masiku zenyewe ziko perturbe, ziko ovyo ovyo, ziko perturbe. Ulikuwa na j'attendre que utuna le 10, unakiona le 20, soit le 14, soit le 16, mais ce n'est pas normal les amis. Donc inatakiwa siku za mwezi za mwanamke zinakuwa na date moya, zika exagere au moins date mbili, mais normalement ni date moya. Le 5 ukaona mwezi le 5, lazima uende ona tuku ile mwezi nyingine le 5, na nzo itakuwa mzuri. Mais kuko mwenye unaona le 5, mwingine mwezi anaona le 10, mwingine le 15, mwingine le 20, donc ce n'est pas bien. Mais ukatimizia hii sabuni itaranje siku zako za mwezi zinakuwa kwa kawaida. Pourquoi tunasemaka siku za mwezi kubadilika za mwanamke haiko mzuri? Parce que kuko wakati yenyewe unaweza tembea kunjia. Bon, tena cha kushangaza unafala pandalo ya blush, alors inakuya kustula. Imagine, unapemuka kuburi, unakosa kama ufai nini. Na kuko wenye maki nafuata kuya limoe, bon entre parenthèses, nikusema banamuke basha nielewa deja. Alors ile sabuni itakusaidia inaranje siku zako za mwezi zinakuwa kwa kawaida. Vile vile hii sabuni kitu ya tatu inasaidia kubale wenye biko na regle nyiko douloureuse. Inalumaka. Uko na ile probleme regle yako iko douloureuse inalumaka. Ukatimizia hii sabuni virginity itakusaidia regle yako haitalumaka tena. Kuko banamuke wenye make seko kwa masiku yake na regretia kama alikuwa na mwanamke juani. Make 3 jours yote ya 4 jours inaishaka ini kuna bana tumbo. Ce n'est pas bien les amis. Kuko mwenye daire anaweza panga wakati yeniko kwa masiku yake za mwezi. Kuko mwenye bana kunyama dawa, mais ce n'est pas bien wakati yeniko kwa masiku yako za mwezi. Tena ukunye dawa, haiko bien. Alors, ukatimizia hii sabuni itakusaidia franchement regle yako haitalumaka tena. Vile vile ile sabuni kitu ya kufuata itasaidia kule mwenye iko vale ba kufungulana. Donc itakusaidia tena kureduire, unakuwa bien. Ile sabuni iko natire kule mwenye anapenda inunue. Ile sabuni kitu ya kufuata itasaidia general centrale sasa ya vile vyote ni mikrobe. Parce que mikrobe ndio inasababisha vile vitu yote vinakuwa. Mikrobe inaweza acha usikie butamu ya tendo la ndoa. Mikrobe inaweza acha siku zako za mwezi zinakuwa perturbe, zinakuwa ovyo ovyo. Mikrobe inaweza acha regle yako inakuwa douloureuse, inakuwa na luma. Mikrobe inapaswa acha vitu mingi vinajitokeza kukiungwa kwa siri na kukuwa na jiatendre, ba perte blanche ya kuexagere, ya kutosha makulere maarufu, ce n'est pas vrai. Donc ukajikuta ke uko na ile probleme kukiungwa ya siri, ukatimizia hii sabuni vraiment itaranze kila kitu na inakuwa mzuri. Ile microbe ba infection itaisha. Una sentir que vraiment kila kitu imekuwa mzuri. Kuko badada benye anaweza nao hata 4 fois par jour. Maki ya harufu aishaki kuingwa kiasi. Anaweza nao anapita mbele ya wanaume odere tu itakuwa, mais ce n'est pas vrai. Alors ukatimizia hii sabuni ukisha kuya inunua ndakuexpliquer namna gisi utaitimizia. Ukisha inunua ndakuexpliquer namna gisi utaitimizia ukisha nunua, parce que nikaiexpliquer ku radio ni birefu. Vile vile na ba pirater batakuwa ba mingi anaweza ipirate vile vyote. Alors tunajepushaka na vile vyote. C'est pourquoi kama uko besoin ya hii sabuni unabana taximen, useme ya kufikishe ku EPO ku radio communautaire Maendeleo, unabana taximen usime kufikishe ku Andre ya EPO. Ukishafika tu ku Andre unauliza radio Maendeleo. Donc ukishafika vitu ku Andre ya EPO unauliza taba taximen, useme radio Maendeleo nyeka kainoki anakuwa konjoya wapi? Amunjoi. Se radio Maendeleo njoya wapi? Abasemi kwa pa muipo, batakonesha usa problem. Nikisema ba taximen yote banayua hapa kuipo. Vile vile tunakuwa na pomade juu ya wanaume. Ile pomade kuyenu juu ya wanaume. Na ile pomade
kunye wenye mko bordele idogo idogo, ile pomade itanyorosha, inanenepesha na inaleta force. Ile pomade iko $50, mais mwenye ko besoin nayo nakia itwala tout simplement na $45 ataipata sa problème. Bei ya ile sabuni ni 10,000 francs. Sabuni moya ni 10,000 francs. Kama uko besoin ile sabuni iko 10,000 francs moya, itatunza ile probleme yote yenye kuna kusumbua. Vile vile tunakuwa na glycerine juu ya wanamuke na wanaume en general. Ile glycerine inasaidia kwa wale wenye biko na mabuto na matash. Vile vile uko na ile problemu kuna makucha yenye wanaita mazimboro. Baituri njo wanaita makucha, me banande njo wanaita mazimboro. Alors uko na ile probleme banamuke basha nelewa, me pengine nye banaume ya mwezi nelewa mbio, me banamuke basha nelewa. Uko na ile probleme ya makucha ile mazimboro ile, soit mabuto, soit matash. Ukatimizia ile glycerine, itarange vraiment ile probleme inaisha yenye kunaendelea kukusumbua. C'est pourquoi kila kitu itakuwa mzuri wakati yenye utanunua hizi produits, una sentir que vraiment kila kitu iko bien. Adresse unabana taximen, usemi ya kufikishe ku EPO, ku radio communautaire Maendeleo. Radio Maendeleo. Ba taximen yote ya Bunia banayua app. Alors, kubote wenye biko naniuliza juu ya mapolo. Polo moi iko 20,000 francs. Na niko na ba promettre que franchement i dimanche ya kesho zitakuwa zimekuwa disponible. Donc dapanda ku micro au moins nazisha kuwa disponible, ikuwe polo, ikuwe billet ya séminaire, donc au moins nazimekuwa disponible zote. C'est pourquoi kama uko nanifata umenisikia, na Mungu akubariki. Na kama uko besoin ya presence yangu na bana tu taxi, unasema kufikishe ku EPO ku Radio Maendeleo. Donc maulizo zaidi unapaswa uliza kumwisho wa kipindi, na tuko nafika mwisho wa kipindi parce que tutatoka huko na au moins na 12h njo tunasala toka huko. C'est pourquoi ndafa rappel moi kidogo kuteme yenye tuliongelea jana mchana. Ni teme yenye franchement ilisaidia kila mtu na alini remercier, na sikukwaza mtu je passe. Ninaweza kwa nilikukwazaka juu sikusomaka message yako, mimi nawazia leo kila kitu kitakuwa bien. Mimi najikaza au moins ifike 11h 20 minutes ya 15 minutes, na nimekurapele kuhusu hii teme benye bakufataka na benye hapakuwa disponible, na niko nasoma message yako kukusaidia ku problème yenye uko nayo, ni kufaire certifier kwa kila kitu. Alors ni teme yenye franchement tulikalaka tukachunguza na kuuliza bale wenye wamevivre, kuuliza mzuri juu na mimi nikuletee hivyo na uko bien. C'est pourquoi ni teme yenye lisaidia surtout ba célibataire wenye leo bangali mkonfusion ya amour. Tukabaletiaka hii teme ya kusema bitu yenye usifaki siku yenu ya kwanza ya kuonana, premier rendez-vous. Les amis, wakati yenye uko naishi na mtu, kuko bitu yenye unaweza epuka, kuko bitu yenye unaweza epuka mu relation yako. Surtout premier rendez-vous. Premier rendez-vous siku yenu ya kwanza ya kuonana, kuko bitu yenye unaweza mbia mwanaume atakuacha tu ni deni. Kama tu ombi yako inakuwaka tu naombaka Mungu akupatie yake na wewe bwana uendake mwako mnyumba. Mimi nawaambiaka kila siku niseme, ukaona kila jipe yenyewe napitaka huko munjia, sote kila pandaloni napitaka huko munjia, sote kila mwanamke mwenye anapitaka munjia na yuake yuko maziba, ndio mwenye hata olewaka pana. Ni kusema wakati yenye bahati na kuyaka tupa une fois, na ukajikuta wewe mwanamke unapenda mwanaume, jikazi hata ni probleme gani njoo inaweza kufikia mu relation, jikazi urepare. Ukajikuta ke unampenda naye vile vile anakupenda, s'il vous plaît, jikazake kukuwa na repare na kukuwa na ile wakati sa probleme imekuwa, unakuwa na wakati ya kuita mwanaume mwenye kunaishi naye. Wanamke acha nibambie kweli, aba wanaume wenye mko naishi naye anaweza kufanyizia kosa
yeye anakwazika na unakwazika, yeye hachomani na tarafikiana tu na mwingine na hata mkosa. Hata kupende yeye. Hakuna mwanamke mwenye hakuna mwanaume mwenye atapendaka yeye akwazike na wewe pila ukwazike. Hapana. Paske ni vitu yenyewe vina demolire kabina bomolaka sana zaidi marelation za mingi. Bwana anakwazika na bibi anakwazika. Na mubunyumba tu mukaishiki vile, hamutaishiki bien. C'est pourquoi tunakia jikuta leo vadada mingi wameteseka. Yeye anarafikianaka na garçon ma 2 semaines à 4 semaines, 1 mois, soit hata 1 semaine. Relation inaisha. Mausiliano haziko tena. Dadangu mimi nakwambiaka kila siku ikikuwaka ni wewe ndio mwenye utakuwaka napata wanaume wenyewe wanakutongoza kila wakati na kila siku. Usione kama uko mrembo. Kuko wenyewe wanakonaka kihuko pubele. Na kuko wenye anakutongozaka just ya kukujaribu. Donc unapata mwanaume anakutongoza kia nakupenda jua kujaribu. Mimi nakatongoza juu kana vala hivi. Boju kana valaka tuma mimi nakatongoza. Mesanda kamatana nako mimi nakaacha. Imagine. Eske dadangu unaweza penda mwanaume ya kulala nipila kuacha? Ni kusema mwanamke jua fika ile hatua na kukubalia vile itu yote, c'est parce que alikuwa nakupenda na alikuwa nakushomana. Et puis là, mtu akisha kubalia vile vitu yote, et puis là unamudecevoir. Hakuna mwanamke mwenye atapendaka ile désordre les amis. Ukakuwaka na ile bahati siyo ni bahati ya kukuwa napata wanaume wenyewe wanakuambia basi wanakupenda. Chaque jour unajitapaka kiwenjo mwenye unapataka wanaume plus de 5 par jour, plus de 10 par jour wakukutongoza. Usionake mkawaida. Kuko wenye wanakuonaka wewe unajikute ke uko mubele wakumbe mwingine yangi. Uko pubele kwao. Make yetu iko tu na lengo ya kupenda kulale na kuacha. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi wakaandika kana Biblia chiko wazi. Kufanya relation avant mariage ni zambi. Ingelikuwaka tunatimizaka venye tunaongeaka si wanaume mbele tufanye nao mapenzi, kumbe haiko zambi. Mais le reste et le problème est que nizu si wanaume hatuvitimizaki, surtout imorale ya wanaume mingi. Bosanda maliza kufanya nao mapenzi mena kuoa. Mesaka tamaliza kufanya nao mapenzi kana kuita moembo. Kaseme d'ailleurs sikukuwa na waza kama unaweza kuwa na hivi. Donc unakia regretter wewe peke na ni jaribu na unaangalia namna jinsi unajiepusha na ile jaribu. C'est pourquoi vadada kitu yenyewe naweza bambia. Uko na ile probleme haukau yake na garçon masiku mingi. Kuko namna jinsi unaweza fanya jo kauye naye. Na kuko matabia zenye wanaume wanaoneshaka wanaume mu rendezvous ya kwanza yabo kuonana. Kuko tabia zenye unaweza jiepusha nazo premier rendezvous juste ya kuonana. Ukaonesha mwanaume ile comportement, hata kuwe noke akuwe nani hata endelea na wewe tu burafiki. Ni deni atakamata decision moya anakulala na anakuacha. Parce que rendezvous ya kwanza ulionesha comportement mbaya, ulionesha sura mbaya yenye haikufurahisha ule mwanaume. C'est pourquoi nikabambiaka po ya kwanza na ni tabia yenye usionishake mbele ya mwanaume. S'il vous plaît, kama unapenda kweli kweli mwanaume mwenye alikupenda, kama unamupenda, s'il vous plaît, usimonishake hii comportement. Kitu ya kwanza, hakuna mwanaume na comportement yenye mwanamke usionishake. Usiombake rafiki yako pesa siku ya kwanza, siku yenu ya kwanza ya kuonana. Usimuombake bezo yenye uko nayo. Lazima usipimake muomba bezo yenye uko nayo, lazima pale pale. Ni zambi, ni makosa. Na kama ushapendana na mwanaume alikuita kwabo sote quelque part kwa espace, na kwenda kwa espace haimaanishi tu mtu njo mulevi ama mtu njo mumbalaka, pana. Kuko mwenyewe ndaka kwa espace juste ya kwenda pumuzikisha akili tu, mupeluze mugazo tu anaikala anakunya sikre anajirepose, inaisha narudia. Haimanishe tu mtu kwenda mu espace tu ni mumbalaka ama mtu kwenda kwa hotel ni mumbalaka. Non, c'est pas ça. Musikwenda kwa makonfusion.
Ni kusema mwanaume akikuita quelque part mu espace fulani usiwaze kama tu anakuitia vibaya. Na sitaongeaka ku radio kusema mtu akakuita kwa espace soit hotel na akupendi. Ndakuwa nimeharibisha ba hotel reputation, ndakuwa na nimeharibisha vile vingine reputation. Banyeni banaume benye banazoeaka kwa kuma logement, kuma hotel. C'est pourquoi kitu yenyewe naweza kuambia kuko mwanaume mwenye anakuita quelque part. Anaweza kuwa pengine ni kope yako. Premier rendez-vous semaki ya kulipia na taxi. Zikazake s'il vous plaît. Bon, kuko mtu mwenye uneza ita, sheri mimi napenda ni kuona. Sheri basi na za taxi. Deja rendez-vous ya kwanza ni mulipie taxi. Zikazake. Kama injo atajikumbusha sema sheri bana taxi ndakulipia. Unasema sheri niko nakuya polepole tu migulu, ndafika tu. Kama atasema sheri bana taxi s'il vous plaît ndakulipia. Pale njo unaweza nasa taxi na nakulipia. Na nie njo alijikumbusha. Bila kusema sheri nilipie taxi ya $20. Quand même. Taxi ya kwanza déjà $20. Quand même ce n'est pas vrai. Alors pale mwanaume hataweza kuishi na wewe. Na rendez-vous ya kwanza hata kama umeonana haukulipa taxi. Deja unamuomba pengine za kabelo swate za nini? Swate za telefone ya kuliharibika. Premier rendez-vous chérie sina za meshe. Quand même pale garçon anasema semi hapa nishapotea. Rendez-vous ya kwanza acha nikwambie kweli mwanaume hizi vumilia ile comportement nyume muonesha. Ya kwanza deja unaomba mabezwe zako zenye uko nazo lazima haiko bien hata vumilia na wewe. Na hizi ishi na wewe hata bikuwa ye. Ni vitu wenye surtout wanaume wanaombaka sana. Mungu nisaidie nisipatake mwanamke mwenye anaomba. Le problème est que nye wanamke mnawazaka tu mwenye ni mwanaume mposha kia mwezi kosa quelque chose. Hapana. Na si je tupate ile difra tunatesekaka tunasufririaka. Et puis là unaishi na mtu rendez-vous ya kwanza. Deja sema chérie, mimi nalaga ku $20 vraiment bali tutuma ku masomo. Mimi ndio babako, mimi ndio mzazi yako. Kama mimi tunakuwa na kufiana huruma kwa wale wanaume wenyewe tu kunaishi nao. Kitu ya pili, usifake na rafiki tendo la ndoa ku rendezvous ya kwanza. Ukasema iba mwanaume akochoki. Kuko wanaume wenyewe na kiweka gist ya kukujaribu. Mfano anaweza kuiko mu recherche tu ya kupata bibi. Anasema seme ndamupima tu, ndasema tukamatane ku rendezvous ya kwanza. Donc ukaitika haizi kuoa tena. Orna njo siku yenyewe ilikuwa bahati yako dada imagine. Rendezvous ya kwanza tukamatane. Sheri mimi nakupenda tuko tayari. Ndio, niko tayari ilifo tufanye mapenzi. Atakulala na anakuacha. Hata katala c'est vrai. Sote anaweza katala. Anakupemua sema nilikuwa na kujaribu. Nilipenda nikuoe lakini sitakuoa tena. Nikusema juu nimekuomba mwili yako mu rendezvous ya kwanza, nikusema tu nakubaliaka na wengine tu mu rendezvous za kwanza. Ndio sitaweza kuishi na wewe paske mbunyumba tu mtani decevoir ya kaburi. Na nemborte kinjo mwenye atakuwaka na kuomba unampatia tu hata ndugu na mie pale. Ndio maana sitaweza kuishi na wewe na sitaweza kulala na wewe paske ulikuwa souple. Na sikukuwa na waza kama unaweza kuwa souple kichwa vile paske lengo yangu ilikuwa kukuoa. Leo nilikujaribu tu. Huko wanaume wenyewe make yeye anaishiki na wewe tu just ya kukupima, ya kupima imani yako, anakupima tu. Sheri tufanye na mapenzi pardon, mimi nakupenda sana. Deke tu naitika. Anakuchamba na kutukana aseme ai numekuwa chivodio yake vile. Bahati yako unaipoteza bure. Ndapita kwa vitu mbio. Kitu ya tatu ama comportement yenye kuipo ya pili, mimi nabambiaka kitu moya. Niseme unaweza fanya tu na mwanaume mapenzi, unakamatana naye. Tu kunyiba mpili entre mwanamke na mwanaume. Kuna kwaka mwenye tu upendo yake tu inapunguka. Kama haiko mwanamke na ni mwanaume. Kama haiko mwanaume na ni mwanamke tu. Nibambiki ukweli. Tusikuwake na dembana. Mimi napendaka sana nikishakamatana na mtu. Kwa garso vingo na immoral. Mwa ya bure bure. Tu jiste tuka kukubalie tu basi. Kana kuachi. Kwa problem. Kitu ya tatu. Usikuye na watu saba rafiki.
mu rendezvous yenu ya kwanza ya kuonana. Kuko banamuke benye franchement habajambia kina vingine. Mimi nakuita ku rendezvous ya kwanza, nilikupendaka. Siwe bo mukanisa pengine kupata kanisa, swate ku radio siwe wapi. Rendezvous ya kwanza unakuya na mustari ya barafiki. Tena na kunitayarisha. Alors kali kile nyeni nilikuwa nisha kutayarishia, niseme hizi ni za secret. Bo unakuya na barafiki plus de 3 ama 5 personnes, imaginez. Garçon tava gérer na muna gani? Ba est-ce que anaweza weza kukuzia secret na biko pale? Imagine hata wewe peke. Na bienya alikuwa anashatayarisha jua kuambia, hata kuambia hivyo paske ulikia na mustari ya watu. Rendezvous ya kwanza. Sheri tuko nakuya, uko nakuya ama tuko nakuya. Rendezvous ya kwanza. Je t'assure. Garçon atakupenda. Hata kupenda hata kidogo paske bienya alikuwa anakutayarishia, hata kupatia vyo tena. Ama kama alikuwa na kado, hata kupatia ko tena. Parce que kuko benye hapendaki apatie mtu kado a public. Omwa kuambia akupatie kotu. Ama ile neno nyita kufurahisha akuambie a personne vous deux. Bila na vingine watu. Imagine munakuya kumeza moya munaijungurukia nyewe watu plus de 6 ama 7. Na alikuita wewe peke. Wewe unawaza ule mwanaume atakuwa na morale gani anaweza kuambia. Sote anaweza kuambia maneno gani nyali alikuwa anasha kutayarishia? Hakuna. Alors, kitu ya tatu kitu ya ine plutôt nikasemaka comportement usionyeshake siku yenu ya kwanza kuonana. Usiwe na tabia ya kuongea mingi. Ukiwa mtu wa kuongea mingi, kuwa mtu mwenye uko na soumission. Donc unakuwa mtu mwenye unasumishwa wakati yenyewe kuna bwanako. Kuko babibi wenye na makengele. Make yeye jua kutanani na bwanake hivi. Unakuya kajikuta ushakuya ongea na masekre zenye haungeongea na zenye hauruhusiwe kuambia mwanaume ava mariage, me unakia mwambia zo mkutukuyo. Kuko banamuke benye make yeye rendezvous ya kwanza napendaka aongee kila kitu. Make anakulia na mwanaume avasi ku kila kitu. Mais ce n'est pas vrai. Les amis, je vous assure. Kuongea mingi wewe mwanamuke mbele ya mwanaume haiko bien. Na wakati yenye uko naongea ile mingi, unaweza pia kwaza bwanako mkutokuyua na ndio mwanzo ya upendo kupunguka zaidi. Anakuambia seme vraiment una ni décevoir vraiment, sikuwa nawaza kama unaweza ongea cha hivi d'ailleurs. Mimi nakwazika sana sikukuwa nawaza cha hivi. Alors sitaweza kuishi na wewe tena. Unakuja jikosea wewe peke. Na unaweza kuwa na mamorale fulani hata weza kuvumilia paske ulimkosea. Ile kusema mingi inasababishaka mwanaume mwenye alikuwa nakupenda anakuchukia na upendo inapunguka. C'est pourquoi tukwake na jisaidia. Wakati yenyewe unaongea na mwanaume, kuwaka na ile wakati ya kumidite sauti wakati ya kuongea. Kitu ya kufata. Na ni kitu ya 5. Nikaongea kitu ya 5. Premier rendez-vous. Siku yenu ya kwanza kuonana, usiku wake na ile wakati ya kukuya na murafiki mwenye ni murembo sana kuwei. Unakuya ona bwanako na murafiki yako mwenye ni murembo sana kuwei. Sote mwenye shavala bien na sana kuwei. Ce n'est pas vrai, je vous assure. Kuko wakati yenye unaweza kuya ona bwanako, alors unakuya muona na mrafiki yako mwenye unajikuta keni mrembo kwanza kuwei. Wewe peke unayua kwa usemi bwana. Kila mtu anakuwa na anayua. Na kusieba naombe vraiment mnaona kama naombe ule ni bogare tena kumii. Na kunyiba na mke mnayua. Unaona kuseme vraiment ule ni bogare kumii. Bora mbona nisemanga nise unamole kwanza ni kubwa. Wetu anabeba nje. Bwana ya bie ule tena ni bogare kumii. Anabeba nyuma vitu vya mzuri kunipita hata na sura kini ya mzuri. Munajijua
puis là unenda chagua kasika kasura ya bie mubarafiki yako wote. Sasa unenda una bwanako. Acha nikwambie kiukweli, babwana biko fo kukitu moya. Yetu sana una kasura ya bie kupita yako. Pale njoo kwenye kuna kwa mafikiri yake. Alors sasa kuona sura kumekuwa tena ya mzuri. Sura ya mrafiki yako imekuwa ya mzuri kupita yako, anaweza kudetourner, anenda rafikiana na ule mrafiki yako. Mkuto kuyua wana kukulia bwana. Me jika zake mbarafiki yako wote, sa unenda na bwanako, ama sa bwanako amekukubalia, ama sa unenda ona bwanako huko mwanamuke, jikazi kwake na ile wakati ya kulaga bwanako kama unakuya na mwingine mtu. Sheri, eski mimi niza kuya na mwingine mtu? Bo, sheri, eski mimi niza kuya na barafiki yangu bambili ama mie peke? Yeye njoo niza kuambia sema kuya nabo. Sote kuya weye peke. Omwe na ulilaga. Me unakuya stula bwanako pa unakuya na mustari ya watu. Tena ba mzuri kukupita. Haizi kupenda. Upendo tu itapunguka ni deni. Haizi kupenda. Jumacho wakati yenye atakuwa naona, atakuwa naona tu mrafiki yako ama barafiki yako pale. Haizi kuona wewe hapana. Atakuwa naona tu barafiki yako ni deni. Wana wakati napitia nishaongea mingi. Oromena pena nisaidie kila mtu. C'est pourquoi sina mingi yenyewe mimi naweza ongea. Lakini umeko wa kidogo yenyewe nimeongea imesaidia ule mtu, ama hii rappel yenyewe nimekurapelem imesaidia ule mtu mwenye pengine kufuataka emission, na mimi nawazia ke vimemsaidia na vitamsaidia. Ça fait 11h25 minutes. Mimi nawazia kila mtu angalie kwa wakati yake. Tuko en direct. Ça fait 11h25 minutes. Inakuwa 26, voilà. Alors, c'est pourquoi il rendez-vous ya séminaire ya le 5 janvier. Jikaze pardon usikose. Niko naendelea kukukumbusha tu. Make hii séminaire je pange. Make uhakikishe ke ile siku tutaonana macho kwa macho. Na mwenye atanunua polo, wenye walikuwa basha kuya avase franga zabo juu ya mapolo, nako wote wenye basha nipa ma 20000 francs zabo juu ya mapolo, niko mwe plus de na 6 personnes wenye basha pana franga zabo juu ya mapolo. Muhakikishe ke dimanche ya kesho zitakuwa zimekuwa disponible. Na kule mwenye acha sema tanunua polo sasa zitakuwa disponible, hakikisha ke utarishe franga zako za polo 20000 francs. Polo ya qualité, polo ya bien. Cette fois-ci haitakuwa polo ya blanche, itakuwa polo maka couleur kabile. Siku cette fois-ci mimi napenda mkongorde. Na nyewe wenyewe mtauza kama polo, nyewe ndio batu ya VIP, nyewe ndio batu yenyewe mtaikalia kambele mbele. Donc inaweza kuwa pengine utanunua polo, place yako itakuwa kambele mbele. Make ata ukuye na 10h utakutaka place yako tu pale mbele mbele. Mimi niko nawaambia maana, pardon. Mujikaze mfika kembele ya wakati. Mujikaze mfike mbele ya wakati. Kwa wenye anafika kama 13h ma 12h anakuta place ishaisha. Anashimama. Maraba kila mtu mwenye atafikaka. Mwenye shajitahidi kia atafika. S'il vous plaît, afike mbele ya wakati. Na niko nawaambia unakuya toa bie yako mbele ya wakati. Juizi bie nombre ya makiti est égal à nombre ya mabie zenye tuliimprime. Na hizi bie tuko naendelea kuzitia kwa makashe. Zitakuwa disponible au moins dimanche hii ya kesho. Zitakuwa disponible hii dimanche ya kesho. Na tuko na jikaza au moins publicité nao vile inaisha toka. Publicité itakuwa naisha toka. Donc vitu vitakuwa bien, mujisanti, mujikuti ya l'aise. Vitu viko bien. Séminaire itakuwa le 5 janvier. Le 5 janvier. Vitu viko mzuri. Donc ici nimeongea hapa itakuwa tena zaidi. Itakuwa ya sana. Namna ya kuepuka jaribu. Kuko majaribu zenye ilifule siku tunajiepusha nazo. Namna ya kuishi na mtu mwenye kumbali na wewe. Nyie wenye mko ba marie wenye ba boneno ni ba chauffeur, utaiona namna gani kiko nafanya bombalaka inji. Sote shaka kwa na mwingine bibi. Sote nyie ba bibi, sote nyie bana mke wenye mko hapa kubuni ba boneno biko mbali, utaiona namna gani kiangali fidele kuweye. Sote utaiona namna gani gesha kwa kule na wengine. Kuko namna ndabapa system.
Ama utafanya namuna gani ju garçon mwenye uko naishi naye ataka miko mbali kuwei akupende tena sana. Donc unatibwa mupendo wenu ama onja chuvi na sukari na sele, donc anakupendi bwa bie tena. Utafanya namuna gani? Dadangu ama kaka, kuko system yenye unaweza fanya bibi yako akupende tena zaidi ama bwanako akupende tena sana. Donge sana haizi kuacha tu feda namuna gani? Unaweza omba na kitu yenye uko bezwe nacho na takupatia tu. Na ile siku ndaba unishaka namuna gisi unaweza omba mwanaume kitu yenye uko bezwe nacho. System iko badada. Unaomba mwanaume kitu anakupatia cho na yu ata. Hai mama. Kuko wenye bananisumbua kaka Enoke, mimi naishiki na mwanaume deza haya nipatia kitu. Ina ne haya nipatia kitu. Kuko system yenye unaweza fanya tabela kumwomba useme sheri nipatie hii kitu. Kuko namuna ama njenye unaweza pita unatumikisha garçon anakuona kupatia kila kitu yenye unapenda. Hata mie Enoke kanonesha tu ile comportement. Ndakupenda tena sana na ndakupatia kila bezo yenye uko nayo. Ndakupatia kila kitu yenye uko nayo bezo. Bwana, hii seminaire ndiko naombea kila mtu mwenye asha jipanga na asha hakikisha ke vraiment hata ikosea. C'est pourquoi ni wakati bora yenye mimi naweza pokea ma message na niwasaidie ku probleme zenye ziko naendelea kubasumbua. Kama uko na probleme hauelewanake na bwanako, kuko probleme nyiko naacha mwelewane, swate na bibi yako, swate unapenda ni kuongezie tena kitu kidogo mrelasyon yenu, unaandika message ama unaita komsa. Swate kama uko na ulizo kuhusu yenye nimeongea, vile vile kama uko na ulizo kuhusu savo, kuhusu pomade, kuhusu glycerine, ndakujibia sa problème. Donc bila shaka. Alors, kama kuna nifata uko dada, uko kaka, uko papa, handika message yako na ndakujibia sa problème. Kamata numero yangu. Numero yangu wakati yenye unakamata unaregistre ko kaka Enoke. Kamata numero yangu ya Vodacom, surtout ndaanza kuya Vodacom. Numero yangu ya Vodacom ni 083 35 88 240. 083 35 88 240. 083 35 88 240. Usinibipe omo unaita, s'il vous plaît. Ukaniita njo itakuwa ya maana na njo itanipatia courage. Na apele nye uteza niita kuswazie kama initia kuneza kumepotelea bure, hapana. Mungu atakuwa amekubariki paske ulituonesha deja yoko natufata. Vile vile kubienye utaniuliza na ndakujibia sa problem kwa ile ulizo yenye uko nayo. Numero yangu ya Vodacom iko 083 35 88 240. 083 35 88 240. Allô? Hello. Oui. Ndio, nakuita kutoka Tala. Oui, ambie batu jina. Ambie batu jina. Mimi jina langu Prosper. Merci beaucoup. Ongeza chako. Mimi ni jana pezea sabo. Na pomade basi tuko mbali kutukutana je. Mwenye iko mbali tunamutumia biotuku transport binamufika kwa sa problem. Uko Mungwalo, uko Kasenyi, uko wapi, biko nafika tu. Unatuma franga binafika. Biko nafika sa problem na ku journée pale. Yeah. Ndiyo. Sasa pomade iko ngapi? Bon, ilikuwa 50 mais avec occasion iko $45 leo. Ndiyo. Chai basi. Aya, sikwake na chai s'il vous plaît.
Ndio. Ni pomade na savon ya ngapi? Savon niseme iko 10000 francs. Ni bei moja na glycerine. Ndio. Kama nikipata wakati nitatuma kwa ile nimetuma ile nini? Franga. Merci beaucoup, haina mbaya. Sasa utakuwa na wakati vile sasa utakuwa tayari unaniambia tu, mimi niko tayari wakati hiyo. Merci beaucoup. Merci kabisa. Asante. Est-ce que nasaidia watu wapita karata vile? Oui, haina problème na wasenganda ta haina problème. Ndio. Merci. Sawa sawa. Voilà. Mimi nasema usinibipe s'il vous plaît, sipokea kia mabipe mwa émission unaita njo. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Mie miko Priska kutoka Kukazunga. Aha. Maneno yona atoka sema ale. Mie miko na bwanangu, miko kwetu analizalisa yeko usite. Aha. Tuko ba bibi tatu. Muko ba bibi tatu. Tuko ba bibi tatu. Uko premier bureau, deuxième bureau, ça c'est troisième bureau, ouais. Mi au deuxième bureau. Aha. Sasa mi modele nye mi nazala sina modele. Ayaya. Problem. Pardon sana juu tukuelewa na juu tukusaidie uongeze uza unité 8. Ongeze uza unité comme ça 8. Allô? Oui. Ay, pardon ngea mzuri wanje zima radio nyi kupembeni juu tukufate bia. Iko mimi kutoka Wapano. Oui, ongeza chako. Kuna tumati kani? Useme? Tumati kani? Pardon sana juu tuganye wakati unajikaza unatarisha wenye utaongea. Ava uite juu sauti yako ifike na unavitarisha bie na unaongea mzuri tunakufata. Kama kuna ulizo, sote kama kuna probleme comme ça, tunakufata mzuri. Alors, wakufata neza ita va tusomeze ma message parce que koza trop. Message niko plus de au moins 400 quelques. Iko za trop. Alors, tuganye wakati wa kuita donc napa patia quelques minutes muite. Et puis là, mina shukia kuma message. Alors, numéro yangu ya Vodacom. Numéro yangu ya Vodacom ni 083 35 88 240. 083 35 88 240. 083 35 88 240. Oui, allô? Bonjour kaka ino. Oui, bonjour. Iko mie fura toka Irumu. Oui, fura ongeza chako mtu yangu. Nasema Polonia maandiko chake nini? Polo muko maandiko ya bio usiogope tu mimi nakukumbusha, mimi nakurapele. Ukupaje? Usiogope mimi nakwambia tu kati. Polo? Ndio. Sawa. Ndio ngapi? Polo moya iko 20000 francs. Ndio bacho ya VIP Sawa, mtu kituma franga atafika. Ndio, haina probleme na utaipata tu. Sawa basi. Ndio. Ni wangu rendezvous ya tima ya nini ya Javier. Merci beaucoup. Les 5 lazima tunane macho kwa macho. Sawa. Taratibu. Maneno ngi tutaongea nyuma intango kidogo. Njoo wewe. Voilà, ongea tunakufuata. Intango kidogo nyuma. Okay, merci beaucoup. Tunashukuru sana kwa ile appel na maulizo vile. Voilà. Anauliza polo inaandikiwa ndani nini? Polo tunaandika moyo bien, planete des amoureux. Orateur c'est nous kaka Enoch. Na tuna chevre zetu nyuma. Tuna chevre zetu na mafoto za mamikutano nyuma. Donga ni polo ya bien. Wewe peke utaifurahi ukishaiona. Allô?
Pardon, muko na kat. Allô? Oui, allô? Oui. Aha, ongeza chako kaka. Useme? Mimi nauliza. Aha, uliza. Mbie tunga nikutumia SMS. Sawa, merci. Bo pengine ndasoma message yako paski kuza mingi. Wa bahati njo mwenye ndafikia kuyake. Wa bahati njo mwenye ndafikia kuyake. Alors, unajikazi unauza tu quelques minutes et puis là unaita. Mna wazia umwe ningali muna na wakati parce que tulianza na retard. Allô? Allô? Oui. Hivi. Anja zima radio nyiko pembeni parce que kuna faa ku retour. Useme? Hivi. Mimi kulopa Rema Samuel Mugabu niko kulopa. Problem njoko igrise la kazi gani? Bo, kama uko besoin ya savogli, tutakutumia usa tunatuma mtu hapa ku radio Maendeleo, hapa kuipo. Mimi njoko ngapi? Savo iko 10,000 francs na glycérine iko 10,000 francs. Voilà, merci beaucoup. Donc musiwe na shaka kila kitu kiko bien. Kila kitu kiko mzuri. Bon, msikwe desi, soit msikwazie ukale kakupira kidogo kwa kile kitu kiko bien. Na siezi pina ni ba décevoir hapana. Donc musentir vraiment que kila kitu kiko bien. Na ma message yenu msiogope, mimi nazisoma. Kama kuna ulizo tu nenda uliza, haina problem. Message texto ku Vodacom niko mwe 640. Ku RTL au moins niko mu 143. Merci beaucoup. Mimi nashukuru sana parce que unakuwa mko unanifuata. Ndaanza kwa Vodacom ulizo zenye mko nazo zo nife certificat la mtu mwenye iko unanifuata kwa hiyo wakati. Numero yangu ya Vodacom iko 083 35 88 240 083 35 88 240. Pale unaweza uliza kila kitu inakuwa bien. Allô? Pardon usinibipe, s'il vous plaît. Sipendaki mabipe mwa emission yangu, pardon. Umwe unaita comme ça kila kitu inakuwa bien. Kubote yenye unauliza kuhusu mabie, rendez-vous ni dimanche, zitakuwa zimekuwa disponible. Zitakuwa zimekuwa vraiment disponible. Alors, pale unaweza endelea kutuma message yako au unaita parce que wakati kunakuwa iko naenda mbele. Mimi nawazia tunabakilia umwe na wakati na ni wakati ya mingi. Oui, allô? Pardon. Sipendi bipe quand même, mtu mwenye na akili haizi bipe na niko namwambia kitu molelea. Kama il faut tunaona jambia tuko watu tunakomala. Na maana jikazaka ni wapatie valeur. Allô? Allô, kaka Enoki. Oui, dada. Bonjour. Bonjour. Sasa kwa kupata ile bien, batakita watu. Tu hapa Rangondre Make ni hapa tu ku Radio Maendeleo, hapa kuipo. Hatu tiake mabie mu mapwe de vente juba pirateur wanazipiratiaka. Sawa, basi ere ya kufa nini? Eka kufika kamata au kusema. Mena kwa kapa tu saa yote, ukafika pa saa yote na utaikuta. Très bien. Malgré miniti yako ilikuwa kidogo, mais au moins tunakuelewa. Mungu akubariki. Ule ulizo. Unasema sasa kaka Enoch, bie mtu akaipata, utaipata wapi? Ni hapa tu ku Radio Maendeleo, hapa kuipo. Jukuzitia mapoe de vente franchement hatuwezake jua pirater. Hatuwezake jua pirater wanakuwa ba mingi. Unafika tu hapa ku radio. Donc zitakuwa disponible dimanche. Dimanche zitakuwa disponible hii dimanche kesho. Ikue polo, ikue polo, ikue billet, kila kitu itakuwa na imekuwa disponible. Kwa wote wenye balikuwa bashafa vase ku polo zao, wenye bashazilipa. Donc unaweza kuya itwala tu dimanche
kuendelea mpaka le 5 janvier zitakuwa na ziko hapa disponible. Alors, unaweza kamata numero yangu ya Airtel na njoo ya WhatsApp. Unakamata numero yangu ya Airtel na hii numero yenyewe nakupatia iko kwa WhatsApp. Njoo yangu privé. Donc, unaweza kuko na numero yangu ya Vodacom soit ya Airtel njoo yangu privé. Kama uko besoin yangu unaniita kwa zile numero na utanipata sa problem. Numero yangu ya Airtel na iko kwa WhatsApp. Numero yangu ya Airtel iko 09 95 97 94 23 kumwisho. 09 95 97 94 23 à la fin. Je dis bien 09 95 97 94 23 kumwisho. Ukanitafuta kwa WhatsApp kwa ile numero ya Airtel utanipata sa problem. Allô? Pole pole. Numero yangu ya Vodacom iko 083 35 88 240. 083 35 88 240. Ile ndio ya Vodacom. Basi ni wakati bora nye mimi naweza soma message zenu. Anasema bonjour kaka Enoke nafurahi sana na mafundisho yako sana. Imani imenijenga sana. Mungu akubariki sana. Merci beaucoup. Na mimi nashukuru sana. Anasema kaka Enoke merci kwa kipindi. Nimerizika na mafundisho vraiment le 5 ndafika pale macho kwa macho. Merci. Anasema ni mie tu Baguna Rodrigo. Ninauliza eske mapolo ziko deja disponible? Ni Baguna Rodrigue toka Jimbi. Polo zitakuwa disponible dimanche ya kesho papa Rodrigo. Zitakuwa disponible dimanche ya kesho. Dimanche ya kesho zitakuwa disponible. Na ilifuna jipanga bie ile polo ulifuna kwa kwanza mtu yangu. Anasema bonjour kaka Enoke. Hapa ni Kosole toka Hoho. Tushafa deza na sheri wangu, lakini sasa hanijali tena. Mimi nampenda sana. Sijue kama nifanye nini kaka yangu Enoke. Niambie nifanye je? Hakujali mfaso gani? Comportement yenyewe ulikuwa kana muonesha na nakujali, uangalie kama tuko naifanya paka leo. Yenyewe ulikuwa kana muonesha mbele, uangalie kama tu ya mbele iko saya sasa. Na uangalie swatu mtafute, umulize ni probleme gani yenyewe kuna acha hakuchomani. Jumuendelee mbele na pale njuko nyutaelewa kama shakona mwingine ubi hapana. Bonjour kaka Enoke, niko na garso tunafanyaka naye mapenzi presque chaque jour. Mais asa niacha. Nimefanya naye mapenzi. Mimi nafanyaka naye mapenzi plus de 3 fois par semaine ya 4 fois, mais asa niacha. Nifanye nini? Les amis, mimi nabambiaka niseme wakati yenyewe unaishi na mtu, lazima ya kwanza unajua kweli kama ule mtu anakupenda. Na mimi nabambiaka kila siku, mapenzi ya kukamatana kila wakati na kila siku, je vous assure, haikuwa Mungu. Ni kuchokoshana kubure ya kila siku na kila wakati. Hamuyo yenyewe garso wanapangaka. Ona sasa yenyewe sina jibu pale, nyinyi mnaweza kusaidia hapo. Donc sina jibu jusque là. Ya maana wewe njoo unaweza medite kwa bibaya vyenyewe uko namfanyizia. Swati ana medite kwa bibaya vyenyewe uko nakufanyizia wewe, juu muweze kurepare. Na garso mwenye ashaka kulala na kuchoka, usema na kurudilia tena. Siwasi kama vinaweza kuwa possible kwa mwanaume. Bonjour kaka Enoke, ni mimi Zoele kutoka Kumo Fleri. Nauliza niko na
Aha, ukitwala ipo made mtu yangu. Donc uko vinye siwezi ongelea mchana ku radio pardon kila kitu na ordre. Anasema kaka Enoke, merci kwa kipindi, na mie niko na kufata, niko mbalaka wa kolojuma, mina jikuta nimerizika na mafundisho na benye mina fanyaka ndaviacha lazima. Merci beaucoup. Na Mungu akubariki. Bonjour kaka Enoke, mazimboro ananisumbuaka sana kuwasha saa yote, unikumbushe bei ya dawa ya mazimboro. Ni glycerine, ile glycerine ni 10,000 francs, ni bei moja na savo. Anasema bonjour kaka Enoke, nisaidie kumawazo, mie niko na bibi yangu iko ku Nord Kivu. Senye nilikuwaka ayo, tulikuwa nafatana bie, mejunisha tokayo sionake biote tena. Donc kitu enyiko pale ujikaze, teme ya le 5 ku janvier njo teme yako sasa. Comment gérer l'amour à distance? Ama utafanya je juu mtu mwenye iko mbali na we akupende tena zaidi? Yona sema na mie niko na garçon leo umu iko na nikaza niende fanya naye mapenzi kusimetiere, na niko na kosa kama ananipenda ama hapana. Ndarejeli message. Aseme bonjour kaka Enoke, na mie niko na garso iko na nikaza niende fanya naye mapenzi kusimetiere, tena iko na nikaza kila siku na kila wakati. Nina mwambia kangu kila wakati tuende ku hotel, anakatala. Aseme omwe kusimetiere tu mangaribi. Nifaye nini? Hapa ni safi pa. Sitata jina yako na kwenu, sitata kwenu plito, neza ta jina yako mbila kwenu. Alors uko na garso leo mwiko na kukaza mwende fanya mapenzi kusimetiere kwenye wanaenda zika watu les amis. Mwanaume anakuita kwa vile kama melifo, tunakuwa napatia na maisha yetu na mamwili zetu mavaler. Wakati nye mwanaume anakuita kwa vile yuake haone kini muzimu, haone kuko vya mingi vyenye kona kutakia. Les amis, kuko wanaume wa mingi wenye leo wamependa sana nguvu za giza. Kuko kondisyon yenye waneza mpatia pengine quelque part, ju kondisyon yako ikue bien, wende fanya na mwanamuke mapenzi kusimetiere. Donc wakati yenye atafanya na mapenzi unakuwa mwenda mazimu. Sote wengine wanakia jitokeza maisha yako wenye alikuwa anajiatendre. Donc imaginez, d'ailleurs sa tulikuwa kaba petit, ukaona tu kaburi karibu tu taswineza kukamata. Melo niko na bashangalia Mungu ndio afanya na mapenzi kuma masimetiera. Mungu awasamee sana vraiment. Anasema bonjour papa Enoke, ni mie. Donc dada, kitu yenyewe naweza kwambia ile ni jaribu wa mwanaume, ilifuna ni jaribu makete hata. Anasema bonjour papa Enoke, ni mie, ni Jemima tokea Salongo. Mina tauliza, mie niko na garso tunapendana naye sana. Tumemaliza inane, hayaka nisaidia hata kukitu moja. Hata na za taksi hayaka nilipia. Sasa nifaye je pardon, unisaidie kwanza kumafikiri. Badada nibambie kitu moja. Le problème est que umusha kwa nawaza kama mwanaume hakupatie besoin yenye unalaga hako, soit hakupatie kitu nyuko nao besoin et égal hakupendi. Na mwanaume mwenye hakupendi uneza mutambua hata kumaongezi. Soit ku comportement selogisi kuna jikomporte mbele yako. Bon, dadangu kitu yenye mineza kwambia, kama unafanyaka naye mapenzi ya relation sexuelle me hakutimizia yake besoin zako, soit haya kupatiaka kitu
sote maongezi zenye naongeaka samu ku maongezi zinakuwa kama kontreta. Ule haiko mwanaume, unajepusha na mwanaume wa vile paske anakuchokesha bure. Me kama haufanyake naye mapenzi, memaliza hata 3 ans, hayaka kupatia chochote, mekuko vitu nyingi unakutayarishia. Kuba garso mwenye yeye ana regrete akakukulia na 5000 francs paske anayua kesho yake. Ebo garson wakati yenye amewaza ku maisha yake ya kesho, wakati yenye amewaza kuvia kia kesho, na mwanaume mwenye anachunguzaka ebo garson ni wakati yenye anawazaka kitu ya kwanza lazima uzaki parcel, kitu ya pili ile parcel akisha yuza tie mu nyumba, kitu ya tatu awaze kubibi ama kazi. Surtout ya tatu anawaza kubibi. Ule ndio banaitaka garson mwanaume. Meleo kama uko na mwanaume mwenye uko naishi naye hakupatia yake chochote, hana parcel mia na shindia kama lofu, tena nakulalaka. Uko na majaribu ya mwanaume, ilifumi nakwambia kweli. Me kama kweli kweli anakuambiaka kuma secret zake zimoya. Sheri kama vraiment sikupatia yake kila kitu, unayua kisikulalake, si akufanyiziaka kibaya tu kunafatana bie. Donc inaweza kuwa mnafatana kabie, hamukwazanaki. Usikwazike jua ya kupatia kitu hapana. Kuko mwanaume mwenye anaweza kufurahisha mburafiki. Kuko mwanaume mwenye anaweza kufurahisha mburafiki, anakupatia kila kitu yenye uko nayo bezwe. Acha nikwambie kiukweli. Mubunyumba wakati yenye atendaka na wei, ukabikosa unaweza mchukia huyo mwanamke. Kuko mwanamke bavili unaweza mfurahisha, donc nikose nyenye unawapatia surtout nye wanaume. Unaweza furahisha bibi yako, unampatia kila kitu, bandroide unamuvalisha bia na furahi. Donc anafurahi, anarizika. Me hata nikwambie kweli, uendake vikosa mwako atakuchukia tu, ni deni. Na tena rafikiana na wengine ni deni. Ile ni kitu yenye kwanza unakuwa unayua. Me kuko bagarso wenye aneza katala kufurahisha bibi yake muburafiki, me mubunyumba rai nye batendaka pata. Unasema useme akumbi atani juni ilikuwa kanai na siku mkatalaka. Me le probleme mandaliti ya banamuke ba leo, yeye tu kama garso mpatie franga etegali hanipendi. Muko mkonfusion total. Ba garso ni watu wenye wanachunguzaka ku vitu mingi. E bo garso lazima uze parcel, lazima akuwe na kazi yenye kobie atie mu nyumba. Bo ile kidogo yenye neza kupatia yoke iko na chunguza kumaisha ke ya kesho zwa kufurahisha. Na ile kidogo yenye kupatia mu burafiki itakufa bure. Na kuna mtu mwenye tabaone dayere vitaisha bure. Memu bunyumba na $10 inabafurahisha kwa fete, muna riziki. Anasema bonjour papa Enoke, ni mie ni Jemima tokea Salongo. Mina tauliza, mie niko na garso nisha soma message yake, merci. Message ni bazi kuna ingia, niko nafikiba masets. Bonjour, ni mimi Baraka toka Nyakunde. Mie nilikuwa na musika yangu. Nilimupendaka sana. Nilikuya mufanyia kitu yote, me ananiacha bila kukolokana. Nikwa muita haikwa fika. Ninakosa salama, ro ikwa niluma sana. Yenye mimi nabambiaka nini? Ni probleme kudepasere ku mwanamke mwenye hauyaoa. Jukesho anakuacha una regrete. Alors utaregrete franga yako, mutaregrete mwanamke. Niko na bauliza. Utaregrete franga, so tutaregrete mwanamke. Niko na bauliza no. Siseme musibasaidia hapana, unaweza saidia mtu. Memusaidie mu roho ya bie na ya utulivu. Usisaidiake mtu na makondisyon. Ama huko mwanamke usipokeake kitu ya mwanaume na litia kwa maneno. Mimi nakupatia ikitu me ukaniacha. Mimi nakupatia ikitu upimake niacha tu tanionaka. Ai Mungu. Pale mako unakuwa umekuwa mu prison. Voilà.
merci beaucoup. Mina wazia kila kitu kiko mzuri na tutajikaza tusome quelques messages. Anasema bonjour kaka Enoch, vraiment unisaidie na mawazo. Niko na garçon niko atoka naye asha ni predote sasa tu kwa chunga dote me niko deja na mimba yake famille ayue, sasa tutafanya je? Voilà, merci beaucoup. Kila kitu iko bien, donc il faut tunaganye kila kitu na inaenda kwa nafasi yake. Alors wakati yenye tungali nayo, s'il vous plaît, tuganye wakati mbio mbio. Na tuko na kamata numero yangu ya Vodacom ni 083 35 88 240 083 35 88 240 083 35 88 240. Ile ndio numero yangu ya Vodacom 083 35 88 240. Numero ya RTL ndio kwa WhatsApp. Numero ya RTL ni 09 95 97 94 23 kumwisho. Ile ndio numero yangu. Bonjour kaka Enoke, aye tunakufuata 5 kwa 5. Ni bien fait toka Katoni. Merci beaucoup kaka bien fait. Anasema bonjour kaka Enoke, niko na sheri moya, mina mupenda sana, lakini wakati tuko wawili ananipendaka, lakini kama tuko separe ananitiaka ku liste noire. Nifanye nini? Iko mi fiston fila kusonkolo nyamabo. Donc ule haiko fidele. Haiko fidele, acha nikwambie kweli. Allo? Haiko fidele. Lazima ilifome na kwambia njo ukweli. Ile tu. Anasema jambo kaka Enoke, niko nakufata le 5 sikosi ndafikaka wa kwanza. Merci. Anasema bonjour kaka Enoke, ushanisaidia na mafundisho. Merci. Merci beaucoup. Huyu anasema kaka Enoke, niko nakufata mzuri. Vraiment Mungu akubariki. Timako venki kwa mafundisho. Merci. Bonjour musika akisha sikia hamu. Chunga nianje décrocher huyu. Allô? Oui, bonjour. Ushapotea, pardon, mie niko kaka Enoke. Niko kaka Enoke, s'il vous plaît. Donc wakati yenye mie jinangu ni kaka Enoke, usifanye confusion, pardon. Ile njo jinangu. Iko kipindi ya mashauri Planete des Amoureux. Hii kipindi inapitaka ku Radio Communautaire Maendeleo. Programu zangu ziko naendelea mbele. Na tunabakilia umwe na ma 20 minutes tunatoka mu studio. Mwa ile 20 minutes tuijere mbio tuongee wenye tunapaswa ongea. Na leo magharibi mardi, leo magharibi ni emission Cour de Gras. Na ile mission itaanja na 22h juste paka 3h du matin. Pale njo kwenye tunaongea kavyote mtu yangu. Oui, allo? Ile kwa numero ya radio, ile kwa numero yake. Iko numero yangu privé. Sawa, mimi nasikia, mimi tauliza kwa nyuma kwa kidogo. Mimi watoka studio, mimi tasika kwa mara moja. Merci beaucoup. Mimi tauliza watu tu moja. Asante. Maki ukakamata hizi numero zangu, ni numero zangu privé. Ukaniita mimi ndio nda décrocher. Haiko mwingine ndio ata décrocher. Mimi ndio nda décrocher. Message zenu acha nisoma na kuzere tele. Basi.
Message zenu sasa zinakuwa kakiaza mingi hapa, vitu vinaenda kuwa nguvu. Wewe unasema bonjour kaka Enoke, vraiment ni mara ya kwanza ya kusikia ile kipindi yako. Nilikuwa nafikiri ni mwingine. Hapana, jinangu ni kaka Enoke. C'est pourquoi tumebatarishia kubwa ya seminaire. Na hii seminaire itakuwa dimanche ya le 5 ku janvier. Dimanche ya le 5 ku janvier. Allô? Allô? Oui. Bonjour kaka Enoke. Bonjour. Merci kwa mafundisho kwa. Asante kushukuru dada, ambia batu jini. Kama nasema kuhusu ile simu wale waseko na bwanake walikuwa toka naye 3 fois par semaine. Aha. Basi vile washaanza njomba. Aha. Kwanza watu la bwana 3 fois par semaine kama mtu mweka nyumba ile simugosa akili. Na ni kuharibisha na mwili muzengine maangle ba mingi basakuna mukazi. Kwa repita chake bure hivi. Aha. Ndio gasa jogana na beto ake. Asa mchoka basi bwa fe nini ino. Mtu akesha kuchoka na kulatra ne kuache basi ni feli. Ule msika jiulize hata. Basi pole pole ilifu unakuwa unajisaidia badia hata kupenda yenye. Watu washikana kufikirisha sana vijana. Mbeno ne mapepo unafuata kwana kama tena chaque jour on dirait comme bunyumba. Kupita na munyumba bazuke. Ibwarero Yes washapenda kavu na sana washapenda buchi. Una rendez-vous le 5 mtu yangu. Le 5 est-ce que tutaonana? Le 5 hatukosi. Merci beaucoup. Ilifuna kwa kwanza kwa VIP nuza polo mtu yangu. Kwanza ni kwa kwanza pale nevele nishafika mbele. Inga. Ndiyo. Mungu akubariki sana dadangu na kwa ile kosei. Ndiyo kaka, basi tujirekebishe sie masika. Ilifo badimu unakuwa napatia na mamule nu valere badi. Bali mtu atachimia mwili yake, vile gasobe atachimia mwili hapo. Zuya kupenda mara mona kwa nalalana na mtu 3 fois ama 4 fois par semaine batra. Haiko kusema amuru tune kukamatana. Njo vile ya maana. Wewe kupenda vile atachungaga siku mtafanya hii mariaje njoo nakamatana na wewe. Amitia mzuri ni wakati yenyewe mmeongea kwa maisha yenu ya kesho gisi mtaishi. Inaishi de. Na wengine pia ishakuwa, washakuwa vile magarso. Aha. Washakuwa hapa na pana mabizu habaje manaza azu. Ile njo Sasa saa zingine gasi anajua maana ya bizu ambayo haujua na ambayo tu ni bizu na atenda watu vitu vingine. Sasa huyu mwenye ameuliza, omwe ameuliza mbele wakati asemi kuna garsiko na mkaza waende fanya mapenzi kusimetie. Ule ni garso anataka dawa. Role sene pepo ile. Pepo ya shetani kabisa. Na tutaikemea lesenge. Ndiyo taratibu ya Enoke. Merci beaucoup. Ndiyo. Asante. Nasalimia yote mweko afata inisio kabisa. Merci nao wanakusalimia sana ta. Sawa. Merci beaucoup. Ndiyo, mchana mwema. Asante. Ndiyo. Voilà. Liko dada naita. Donc alianja tarisha maneno zenye naongea. Kwambie kuko vitu wakati pepo isha kukubana, isha kukamata, una regrete. Aha. Alors zile zote ni majaribu. Sauda dangu mwenye anasema iko na garso. Me ule garso iko na mkaza kibaende fanya mapenzi mbusiku kusimetiere. Imagine. Haone ke ile ni laana. Ile ni laana lizamili. Fo tunakuwa najisaidia. Kwa wakati yenye pepo ama laana isha kutakle mu maisha. We peko unakuya regrete. Unakuya regrete. C'est pourquoi nikabaletia iteme les amis. Namuna ya kuhepuka jaribu. Kuko namuna kuhepuka jaribu. Juba dada ile ni majaribu tu. Unakamata na mtu 3 fois par semaine. Naona kile ni majaribu. Aha. Kuko namuna gisu unaweza epuka jaribu. Kuko namuna unaweza jisaidia juu zile majaribu zote zikukome. Mumaisha ilifuna yua jaribu ni nini. Unayua namuna gisi ya kujitosha majaribu. Unayua namuna gisi unaweza angalia jaribu sai kuna kuya maisha.
Anasema bonjour kaka Enoki, mi napenda sheri moya, lakini niko ku masomo me anapenda tuoane. Mita oa me tushapendana, iko Fisto Molokai. Mtu watakuolewa na iko nasoma masomo haiko mbaya. Kuko wanafunzi wenye tu biko naolewa tu na iko nasoma masomo. Mosikia olewa njunu kwa ma 4e mane secondaire, masengi mane no, ilifuna angalia usembo. Niko musengi mimi nafika mu 6e. Kwa msapa unaweza kubalia garçon kama unampenda na familia yako isha mpokea, munaoana haina mbaya. Bonjour kaka Enoke, muko niko na kufata mzuri. Merci. Anasema kaka Enoke vraiment uko na nikovengre, akumbe kubunia tulikuwa hatufundishi wake. Me grâce yako wakati ulifika nishaona mabadiliko. Merci beaucoup. Mimi nashukuru sana. Anasema kaka Enoke merci kwa kipindi, niko na kufata vraiment unanikovengre muile conseil. Hapa ni mama Eli paka kuko kuna kuwaka maemission zenye sifatake maraba yako. Mina kuwa kovengi. Merci beaucoup. Anasema jambo kaka Enoke, niko na garso ana yo message yako imekatika. Ai, ma message yenu niko nasema mimi nazipunguza, ibwa zinaingia kuengea. Hai Mungu. Aranda bakosea hii. Bonjour, ni mimi Jemima, niko na garso yangu. Nina mupenda sana. Juye penda mie nitafaje? Ye jua kupende, nishelewa Swahili. Ye jua kupende kuya kuseminaire le 5 janvier. Kuko namna gisi unaweza fanya juu rafiki kwa kupendi zaidi. Ni kusema upendo wenye alikuwa nayo kuweye ipande tena zaidi. Utafanya nini? Iteme kama tunaileta paske tunakia jikuta watu mingi anapendaka mtu sana, me ule mtu mwenye anapenda hamupendi. Bitu vyenye viko make tushakuwa na fama confusion mkutokuyua. Leo tuangaliake namna gisi tunakuwa najisaidia. Kuko namna gisi unaweza gérer amour wa distance. Utafanya namna gani juu mtu mwenye iko mbali kuwe akupende tena zaidi? Les amis, il faut tunakuwa nasaidiana. Anasema pardon kaka Enoke, mimi nauliza tunafanya na kiana 3 me anasema yeko na fiancé yake mwingine. Mimi nasema tuachane, yekwa katala nifae je? Ache kila mtu anayua maisha yake. Kuko mama benye yeye haezi penda akwe deuxième bureau ama takwe premier bureau na iko na mwingine bibi. Hapana. Nibambie kiukweli, kuko wakati yenye unaishi na mtu mapenzi. Swate unaishi naye kimapenzi. Kuko banamuke benye franchement hawawezaki kuishi na wanaume, niko na mwingine mwanamke. Hapana. Na babibi kuko benye make ye hapendaki kuishi na mbwana, niko na mwingine bibi. Donc watu wanapishana. Kugarso anaweza kufanyizia kila kitu, maiko niko na mwingine. Imagine unaweza itika bwanako anakuwa na mwingine mwanamke tena na muko naishi na nakuya pendana na mwingine. Donc haiko fidèle. Et fidélité iko naendelea tesa watu, ile ndio problem. Hizi ma message ni vraiment sio kama ndazimaliza. Kuna sema napunguza muko deja 600 quelque. Alors itakuwa ngufu vraiment kumaliza hizi ma message. C'est pourquoi tunajikaza kwenye tuafikia na njo pale. Anasema swali kaka Enoke, niko afata 5 juu ya 5. Niko na musika yangu. Mimi namupenda ye sana, lakini anasemaka sasa yeko na nishasoma message yako na nimekujibia. Merci beaucoup. Anasema bonjour kaka Enoke, ni mimi Frasine kutoka kutoka kukapa, voilà. Miko
niko na garso, voilà, niko na garso yangu moya. Ule garso tunafana ye mwezi mbili, mie peke njo miasha. Inamaanisha nini? Njo mulimaliza naye miezi mbili, aloro asha kuacha. Njo ufai nini? Biblia iko wazi, penda anaye kupenda, asiye kupenda achana naye. Pourquoi uendelee kujikazia ku mtu mwenye akupendi? Ukajikuta ule mtu anakupenda, pendana naye. Banamuke mimi nabambiaka kitu moya. Ukaishiki na garso atakatra ama senga, ilifuna kuwa kwanza na vitu mbili wenye unachunguza. Soit unakuwa na deux possibilités yenye kwanza unatia mwakili yako. Soit anaweza niacha, soit anaweza nioa. Bagarso biko mark. Unaweza mkwaza tu kukatuka kidogo niko karibu kukuoa. Anajurudiaka kwa sema sitakuoa tena parce que sikupendi. Sikufurahie dairi comportement yenye ulinionesha. Wewe unamaliza naye demwa. Mekuko ba masenga. Make ushamaliza na mtu senga na kupa deception. Hai mama huyu wewe. Huyu anasema hivi, kaka Enoki na mie nimefanya na garso mapenzi hapa sasa hivi. Lakini ameniita moembo. Musikuwa ananiandikia na message za vile pardon. Jumie nishaka choka kuona bambia. Nishabambia gizi ba garso biko. Alors musikuwa kenda fanyilia benye mimi na bambia, tena nrachi fanyilia hapana haiko bie kama. Timiza chenye mimi nakuambia na njoo itakuwa ya maana. Na njoo itakuwa ya maana. Yeye anatoka kufanya mapenzi hapa sasa. Mimi una regrete. Ukisha maliza kukulala ibu hapa nakuita monyangarakata. Mtu yangu pale chini achiko mwenye sai. Make cha diri hata. Anasema kaka Enoke iko mie Rebeka kutoka Kindia. Niko na bwanangu. Mimi namupenda sana, tena sana. Sasa alikuwaka Kasenyi, baka mwampiaka ke mie huku niko napendana na soda. Akaniuliza. Nikasema haiko kweli, me ashaka waza ni kweli. Njo batu banasemaka ule soda atamuua. Njo paka sasa haonge yake na mie haiko haki kaka Enoki. Nifai je na mupenda sana. Me ashaka ni nyamaza. Ile njo banaita majaribu. Sinjo teme. Venye mko naniuliza pa vyote ile njo banaita majaribu. Donc wakati yenye majaribu, na ile ni majaribu iko munjia haya kufikia, itakufikia na bado habia kufikia. Kuko garso mwenye anaweza kupenda, alero anasikia marimere ke uko napendana na mwingine bwana, tena ule bwana ni msoda. C'est vrai. Hakuna bwana mwenye atapendaka aishi na wewe nuko napendana na msoda. Yuna anaweza na watanipa masasi, umeme na mkwache. Nikwambie kweli. Aloro kweli ni kweli na bongo ni bongo. Yonyiko pale kama tusha mwambia kweli. Yeye asha katala sakamata decision yake. Usiendelee kumukaza pana. Parce que mukaishiki relation munakuwa nafata tu maneno za barafiki. Hata nikwambie kiukweli hamutaishiki milele. Rafiki ni adui ya kwanza ya kubomola maisha mwanadamu. Kwa mwanadamu meelewa ke kuko mwenye uko na rafiki unaishiki naye sana na unafatana naye sana. Hata nikwambie kweli usisababu ke njoo anaweza kuingiza mwana kisu unakufa na kuna muona. C'est pourquoi ni chanjo ya urafiki mingi kuisha ni barafiki tu njo banabomolaka maburafiki za watu. Kose yenye mimi zapana pa kuradio inamuinteresse yeye, me haikuinteresse sana. Kama ushaka mwambia kweli unayua ke ni kweli. Alors kama ni bongo ni kusema Mungu iko naona na vitajonishaka tu milele. Allo? Allo? Yo fata. Oui. Basi niko na biashara yangu moja alipata mimba.
Alifanya nini? Alibeba mimba. Alibeba mimba? Na mtu mwingine. Basi uliniita hauna unité. Unité yako na katika. Malgré uliniita hauna unité. Technicien tunabakia na combien de minutes huko? Si tunabakia na 5 minutes. Alors, et les 5 minutes je tu gérer mbio. 5 minutes quoi? Voilà. Alors, je tu gérer mbio. Tuangalie namna gisi ya kufanya. Kwe mwenye uko unanifuata. Hizi ma message ni za mingi sana. Na sita certify kila mtu mwenye iko branché. Na inaweza kuwa nimekwaza mtu mwenye alikuwa ananifuata, kama nimekukwaza mafundisho maelifo na nisamee na mimi naomba pardon. Mimi niko na imani kini nimesaidia ba mingi. Inaweza kuwa wewe nimekukwaza, mimi nakuomba msamaha. C'est pourquoi mara ya mwisho na niko natoka mu studio nilipenda nikukumbushe kuhusu produit zetu. Ya kwanza nilikuambia ni savo. Ile savo ni ya mama. Na ile sabuni inasaidia kule mwenye kuna probleme hasikia ke butamu ya tendo la ndoa. Uko na ile probleme hausikia ke butamu ya tendo la ndoa. Ukatimizia savo virginity itakusaidia, itakuletea butamu ya tendo la ndoa. Mwenye yanunua hii sabuni ajiambia kwa Etoile na ni obligatoire kila mwanamke mwenye kuna nifuata kwa Etoile. Juzi sabuni sipendi zishie kwa mtu. Kama umebahatisha tu hii sauti, pardon. Usikatale kukia Etoile hii savo. Hii savo inasaidia vile vile kichwa pili kule mwenye kuna probleme. Siku zake za mwezi ziko ovyo, ziko perturbe. Ulikuwa na j'attendre que utona les ulikuwa na j'attendre que utona les 10 unakiona les 5. Donc hii savo itarange siku zako za mwezi. Hii sabuni itasaidia kule mwenye kuna probleme siku zake za mwezi ziko ovyo, ziko perturbe. Ukatimizia hii sabuni itakusaidia, itatia siku zako za mwezi ku normali. Uko na ile probleme regle yako inalumaka, iko douloureuse. Kama regle yako inalumaka ukatimizia hii sabuni, regle yako haitalumaka tena. Hii sabuni itakusaidia kwa mwenye uko na probleme ya mikrobe sasa. Paske mikrobe ndio inasababisha kabile vitu vyote vinakuwa. Na kila mwanamke tu iko na mikrobe na ukakuya tola hii sabuni itaelimine ile maarufu yote ya kiungo ya siri, ba perte blanche, kama kwa ovali itakutengeneza. Hii sabuni inatunza kuya mingi wenye hata siongeke hapa ku radio les amis. Na hii sabuni ukokia Etoile, wewe peke utatemwanye. Haiko kwa jetapa, mais au njota jetapa ikisha kutunza. Allo. Oui, allo? Allo kaka. Oui. Unasema kweli kabisa. Bafia sema siku hizi kuna problem. Moya alinifikishaka bandugu yake 10 kaka. Nilijaribu kabisa. Merci beaucoup. Il faut tunajifunza kuepuka zile jaribu. Bwana, eske tutaonana siku ya seminaire kwe? Niko pale. Merci beaucoup. Malgré ni tena au moins umeongea. Merci beaucoup, asante kushukuru. Hii sabuni mwenyayo kia Etoile, unabana taxi. Useme taximeni ya kufikishe kuepo ku radio communautaire Maendeleo. Kuepo ku radio communautaire Maendeleo. Wakati tu niko naisha moto technicien, tutatia tu ile chassoi libala comme ça watu wajue ki wakati tu inaisha. Kwa ndio signal. Alors, kule mwenye ko besoin ya glycerine ya kumaliza makucha, ya kumaliza matash na mabuto kuya Etoile hapa ku radio. Kwa penda ile probleme ishe, unakuya Etoile hapa. Ni bei moya na savo 10,000 francs. Savo ni 10,000 francs na glycerine ni 10,000 francs. Unabana taxi, useme taximen akufikishe ku Epo ku radio Maendeleo. Epo ku radio Maendeleo. Kubale ba papa vote benye biko besoin ya pomade ya kunyorosha na kunenepesha na kuleta force. Ile pomade iko $50. Mais mwenye ko besoin nayo ki Etoile tout simplement na 45 ataipata bila shaka yeyote. Na iko produit kishenzi haina effet fulani kumwili ya mtu. Siwezi kuletea ku radio kichwa ya mbaya. Mimi sitembeza vitu wangu msoko ama kuvipublier ku réseaux sociaux. Inikema tu ku radio.
mwenye atasikia ndio mwenye anakuya vitwala. Basi mimi nafika mwisho wa kipindi na nilikwambia tu deki tenea 12h30 tunatoka mu studio. Na wakati yetu deja imeisha, hatuna haumu tena wakati ya mingi. Ama hatuna wakati ya kusoma message tena. Rendez-vous ya séminaire iko le 5 janvier. Le 5 janvier tunane macho kwa macho. Hapa kwa espace hewa bora, mafundisho ya maana sana. Na niko naendelea kubakumbusha hii dimasha kesho, mabie zitakuwa zimekuwa disponible na mapolo zitakuwa zimekuwa disponible. Rendez-vous ni leo magharibi mu emission, leo mardi, leo magharibi kuanzia 22h juste mpaka 3h du matin tutakuwa tuko mu emission. Ili bwana emission cours de gras. Il faut kama unalalaka ile emission il faut na kunya energie bien. Junifate mzuri. Basi tunafika mwisho wa kipindi. Mimi nashukuru sana bongozi ya radio, mon gestionnaire ya radio, merci beaucoup tukubalia place ya mzuri. Unakuwa mon directeur ya radio, unakuwa bia Mungu kachelewa, merci beaucoup. Bongozi yote ya radio, salamu zetu zibafikie. Unakuwa mon réceptionniste, unakuwa mama Deborah, que Dieu te bénisse na bwanako. Vile vile tunashukuru mwenye ni technicien mtu ya maana sana, unakuwa pechu nani? Voilà, mtu ya maana sana. Mimi nakusalimia sana, salamu zangu zikufikie pale na ulijitoa kusema vraiment hata ni pilote. Unakuwa mo cameraman, unakuwa papa Sisilema le youtuber, salamu zangu zikufikie. Mimi nawazia kila kitu kubia. Ni mara ya kwanza wewe nifataka, hii ni kipindi ya mashauri Planete des Amours. Jina yangu bananiitaka Kaka Enoki. Kaka Enoki. Adresse unafika ku Epo, kama uko besoin ya presence yangu unafika ku Epo ku Radio Maendeleo. Bana taximen, ba taximen wote ya Bunia wanayua hapa ku Epo ku Radio Communautaire Maendeleo. Mina bapenda sana. Basi kilichoanzwa na maombi lazima kimalizwe na maombi. Asante tena sana, Mwenyezi Mungu akuone mwema. Tazama tunafika mwisho wa kipindi. Niko mapenzi yako, siko mapenzi yetu. Bariki kila mmoja ambaye anafuata mafundisho. Maneno machache mambili matatu mtongea hapa mchana ya leo. Nadhani na niko na imani kwamba imemsaidia na kumjenga. Programu zote ambazo ziko mbele zetu, tunalika presence yako mu mkutano ya le 5 janvier. Na kila mtu ambaye ajitahidi kusudi atafika kwa ile mkutano, uweze kumpatia sante nyiko bio na kila kitu iweze kutimilika mwa ile siku ya le 5 janvier. Hatuna mengi ya kukupa, lakini programu zote iko saa emission ya leo magharibi tunaweka mkononi mwako, utusaidie na utuongoze mwanzo hadi mwisho wa kila kitu. Acha basi tu tuendelee kuomba machache kupitia ni mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.